गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 5 तारिख सोमवार देश विदेश आसीथिबा 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करें। पुणी आउ 2 दिन कालबैशाखी पुणी 8 रु कलबल करिवो मुंडफटा खरा। राज्य को पुणी फेरिबो ताती। आउ 3 दिन पर कलबल करिवो मुंडफटा खरा। 8 तारिख रु पाखापाखि 2 रु 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबो तापमात्रा। एपटे राज्य में आहरी 2 दिन कालबैशाखी रही। वर्षा प्रभाव में कम रहिबो दिन तापमात्रा। आज 5 जिला मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक और गजपति जिला को ऑरेंज वार्निंग, 14 जिला को येलो अलर्ट दिया जायछि। उपकूल और दक्षिण ओडिशा जिला गुड़िकर कालबैशाखी प्रभाव रही। परवर्ती 24 घंटा मध्य उत्तर ओडिशा समेत गजपति जिले में कालबैशाखी प्रभाव अधिक रही ऑरेंज वार्निंग दि जाए। 7 तारिख पर्यंत घड़घड़ी सह वर्षा पवन कुआपथर माड़ आशंका रही। यह प्रभाव में तापमात्रा बढ़। 8 तारिख राज्य में ताती बढ़िया संभावना रही। नंबर 2 शिक्षा मंत्री जिला और निर्वाचन मंडल परीक्षा फल हो पारा ना 100%। सद्य प्रकाशित मैट्रिक परीक्षा फल विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडक निज जिला उमरकोट निर्वाचन में 100% परीक्षा हो पारा ना। जिले में 17,008 जन पिला परीक्षा देथिबा बेले 16,127 जन 95.17% पिला पास करिसेंती। 464 जन पिला अनुपस्थित रही बेले पिलामाने फॉर्म फिलअप पर गले कुआडे। नंबर 3 27 वर्ष पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन बदलिब यह राशि भाग्य। शनिदेव उत्तर भद्रापक्ष नक्षत्र प्रवेश करिसेंती। आसंता अक्टोबर 3 तारिख पर्यंत शनिदेव यह स्थान में अवस्थान करेंगे। 27 वर्ष पर यह नक्षत्र शनि प्रवेश करने द्वारा अनेक राशि व्यक्ति को लाभ प्रदान कर। शास्त्र में शनिदेव एक शक्तिशाली ग्रह भाव में विवेचना करा जाए। यह सहित शनि को कलिजुगर विचारक कहुए कारण शनिदेव कौन भेदभाव बिना कर्म अनुसार शुभ फल एवं दंड देते। नंबर 4 आज बंद रहिबो मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी। ग्रीष्म प्रभाव जो निगला निष्पत्ति। सोमवार भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित प्रकोष्ठ में मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह दृष्टि रखी यह निष्पत्ति निया बेले मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर नहीं सूचना दि जाइछि। उल्लेखयोग्य 2 दिन पर कालबैशाखी पर राज्य में ग्रीष्म प्रभाव पड़ी। खरा बेले लोक मैंने घर बाहर को जीवा भय करुवा बेले चलित वर्ष अंशुघात एकाधिक जीवन गलानी। नंबर 5 वाकफ संशोधन आईन प्रसंग आज सुप्रीमकोर्ट में हेब शुणाणी। वाकफ संशोधन आईन प्रसंग आज सुप्रीमकोर्ट में मामला हेब परवर्ती शुणाणी। परवर्ती शुणाणी जाए वाकफ बोर्ड एवं काउंसिलर नियुक्ति उपर रोक लगाई कोर्ट वाकफ संशोधन आईन प्रसंग में सुप्रीमकोर्ट शुणाणी चलता बेले केन्द्र को केतक कठोर प्रश्न करथिले सुप्रीमकोर्ट। नंबर 6 मैट्रिक परीक्षा रे कम मार्क रही जीवन हारिले छात्री। गत 2 दिन हेब प्रकाश पाई मैट्रिक रिजल्ट। चलित थर 94.3% रही पास हार। आ 17,384 जन फेल होती। यार भितर किंतु आसी एक चांचल्यकर खबर। कम मार्क पाई जीवन हारिले छात्री। मैट्रिक परीक्षा रे कम मार्क रहिला बोली आत्महत्या करथिया कहा जाउछि। नंबर 7 प्रधानमंत्री को भेटिले वायुसेना मुख्य। गोला बारूद कारखाना कर्मचारी को छुट्टी बातिल। काश्मीर पहलगाम आतंकवादी गुलीबाड़ में 26 जन पर्यटक मृत्यु होता पर देश देश मध्य उत्तेजना और तिक्तता बढ़िबार लगी। एभली समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पुणी वायुसेना मुख्य एयर चीफ मार्शल अरमित प्रीढ़ी सिंह भेटी। पूर्व गत मास 26 तारिख में प्रधानमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, एसडीए जनरल अनिल चौहान एवं 3 सेना मुख्य को भेटा समय पहलगाम घटना कार्यानुष्ठान नापी सेना को पूर्ण सक्षमता दे सारी। नंबर 8 भारत पाकिस्तान मध्य उत्तेजना को नहीं बाबा रामदेव का बड़ बयान। कहले कराची रे हेब तृतीय गुरुकुल पाकिस्तान कराची रे निर्माण कराजिबो। एभली किछि कहिसेंती जोगगुरु बाबा रामदेव। दिल्ली रे भारत मंडप रे संस्कृत जागरण महोत्सव रे एक कार्यक्रम आयोजन हो जाइथिला। एही कार्यक्रम रे सुदर्शन जी महाराजा जोगु गुरु बाबा रामदेव स्वामी नित्यानंद सरस्वती महाराज अंशग्रहण करथिले। नंबर 9 अशदीप आघात बोलिंग रे माटी कामुला लखनऊ। 37 रन विजयी पंजाब। आईपीएल 2025 54 पंजाब किंग लखनऊ सुपर एजेंट 37 रन परास्त करिछि। प्रथमे खेली पंजाब दल 236 रन करथिला। एहा जवाब रे एलएसजी दल निर्धारित 20 ओभर रे केवल 169 रन करि पारिथिले एवं 37 रन मैच हारि जाइथिला। पंजाब किंग्स पक्षर प्रॉप्सी रन 91 रन एक दमदार इनिंग्स खेली और द्वितीय इनिंग्स बोलिंग रे अशदीप सिंह 3टी विकेट नहीं। नंबर 10 सौरशक्ति रे चलिबो राजभवन। राज्यपाल क्याडर रे सामिल हेबो केवल इभिजान। आगामी दिन में राजभवन सौरशक्ति रे चलिबो नहीं 150 किलोवाट सौरशक्ति प्लांट कार्यक्षम होइछि। यह व्यतीत खूब शीघ्र अतिरिक्त 400 किलोवाट सौरशक्ति प्लांट स्थापित होबाक जाउछि।
ଫଳରେ ରାଜଭବନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦୂରୀକରଣ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କ୍ୟାଡରରେ କେବଳ ଇଭି ଯାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 4ଟି ନୂଆ ଇଭି କାର ଓ 7ଟି 2 ଚକିଆ ଯାନ କିଣାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣର ଭାରତର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଆଇଆଇଟିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତ ଏକ ଆଶାବାଦ ଭବିଷ୍ୟବାଦୀ ବେଶକୁ କରୁଛି ଯେଉଁଠି ନିରନ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ରହିଛି ଉର୍ଜା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ। ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହଯୋଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ଟରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଭାରତ। ନମ୍ବର 12 କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାରେ 6 ସାଇବର ଲୁଟେରା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ 6 ଜଣ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଲୁଟେରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଲୁଟେରାମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ପଠାଇ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଜଣେ ଏଲ୍ଆଇସି ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ 78,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ବହିଷ୍କୃତ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତାକେଶନନ୍ଦଙ୍କ ସରସତ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ସର୍ବଜନୀନ ରୂପେ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତାକେଶନନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମଗ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବେ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଏହା ଉତ୍ତର ନ ରଖିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 ପହଲଗାମରେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ପହଲଗାମରେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରବିବାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ହାଟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ ନ କରିପାରି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଆରା ସର୍ତ୍ତ 1 ମାସ ଯାଏଁ ହସ୍ପିଟାଲ ୱାର୍ଡ ସଫା କରିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଆରା ସର୍ତ୍ତାରୋପ ରଖିଛନ୍ତି। ଜରିମାନା ଛାଡ଼ ପାଇବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀ 1 ମାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁମ୍ ଓ ୱାର୍ଡ ସଫା କରିବେ। ଏଥିସହ ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 100 ଆମ୍ବ, ନିମ୍ବ, ତେନ୍ତୁଳି ଭଳି ଗଛ ଲଗାଇବେ। ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜାମିନ ଆବେଦନରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 700 ଫୁଟ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ଆର୍ମି ଟ୍ରକ୍, 3 ଯବାନ ମୃତ। ରବିବାର ଦିନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରାମନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆର୍ମି ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଖସି 700 ଫୁଟ ଖାଇରେ ପଡ଼ିବାରୁ 3 ଜଣ ଯବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ଜାମ୍ମୁର ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିବା ବେଳେ କନଭୟର ଅଂଶ ଥିବାବେଳେ ସକାଳ 11:30ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚଷମା ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ସିପାହୀ ଅମିତ କୁମାର, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମାନବ ବାହାଦୁର। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 3 ଯବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 17 ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦାରୁ ବିବାଦ, ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦାରୁ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖିଆ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଗଣେଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଦୀଘାରୁ ଦାରୁ ନେଇ ଯିବା ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିୟୋଜିତ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବିବାଦ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି, ରୁଷ ପଠାଇଲା ଇଗ୍ଲା-S ମିସାଇଲ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନିକଟରେ ରୁଷର ଆସିଥିବା ଇଗ୍ଲା-S ମିସାଇଲ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। 260 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏହି ମିସାଇଲ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍, ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏଥିସହ ସେନା ପକ୍ଷରୁ 48 ଗୋଟି ଲଞ୍ଚର ଏବଂ ରାଡସ୍ IR-90 ମିସାଇଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 19 ପଞ୍ଜାବରୁ ଗିରଫ ହେଲେ 2 ଗୁପ୍ତଚର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା। ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଅମୃତସରରେ ଏକ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତଚର କାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି 2 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ପଲକ ସୋର ମସ୍ୟ ଏବଂ ସୁରଜ ମସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସେନାର ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISIକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ସେନା ଶିବିର ଏବଂ ଏୟାର ବେସର ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାରୀ ଗୁପ୍ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ତେଲ ଅଭିଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତେଲ ଅଭିଲ ସହରକୁ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ AI-139 ବ୍ୟାଙ୍କର 787 ବିମାନଟିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ଅଭିଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ଏହା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏପରେ ବିମାନଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଆବୁଧାବି ଅଭିମୁଖେ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୟେମେନର ହାଉଦି ବିଦ୍ରୋହୀ ଏହି ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।